हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। खुआने वाला आ गया, भिखारी मिले आ गया, पास्ता दे दे आ गया। बाबू ଆଉ କଣ पास्ता दे दे खाई दे। ଆ କଂସାଟା କାଇଁ ବାଡଉଛୁ? କଲିଂ ବେଲେ ମାରୁନ। कॉलोनी बेले कौन आ गया? यही पर हमरो कॉलोनी बेले ହାଁ आया, पास्ता दे दे खाई दे आ गया। 5 ଦିନ ଖାଇନ ଏଡେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ଆପଣ ଦେଲେ ପେଟ ପୁରା କି ଖାଇ ଏ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଦେଖିଲା କଣ। କାମ କର, ଜରି ନେଇକି ପଳା, ଏଠି ଖାଇବୁ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ଜରିରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। କାମ ଛାଡି ରାଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିକି ଯାଉଛି।